Bonjour les EB5. Donc, on va continuer aujourd'hui chapitre 2, la chaîne alimentaire dans l'environnement. بذكر chaîne alimentaire يعني السلسلة الغذائية. Activité 2, la chaîne alimentaire et l'équilibre dans la nature, dans votre livre page 67. Donc hier, on a parlé des décomposeurs. On a dit que les décomposeurs sont des êtres vivants qui vivent dans le sol comme les vers de terre, les moisissures, les bactéries, des insectes qui transforment les cadavres des animaux et les débris des végétaux en eau, sels minéraux et dioxyde de carbone. Observez dans votre livre la figure 1, page 67. Les différents êtres vivants dans l'environnement naturel. Donc, quels sont les êtres vivants qui se trouvent dans la figure؟ شو هن الكائنات الحية اللي مبينين عنا بالفيجور؟ شو شايفين كائنات حية êtres vivants؟ Donc, il y a des animaux, عنا les animaux, الحيوانات. Les plantes, كمان les plantes vertes هن كمان des êtres vivants, النباتات لأنه بتتنفس. نحن قلنا les plantes respirent et se nourrissent وبيتغذوا معناته هن des êtres vivants, كائنات حية. Et les décomposeurs qui vivent dans le sol. وعندنا كمان الديكومبوزور اللي هن موجودين بالسول بالتراب. Donc les êtres vivants se répartissent dans l'environnement en 3 groupes. Les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. فإذا الêtre vivant الكائنات الحية بنقسمهم ل3 أقسام. Les producteurs يعني المنتجين, les consommateurs المستهلكين, et les décomposeurs هن مثل ما حكينا اللي بيحللوا جثث الحيوانات وبقايا نباتات. Producteurs, consommateurs et décomposeurs. Quel est le rôle de ces êtres vivants? شو دور هودي الêtres vivants? Les producteurs sont les plantes vertes. إذا نحن أخذنا قبل بالشابيتر les plantes, chapitre 1, إنه les plantes vertes sont des plantes productrices. Productrices يعني منتجة, car elles sont capables de produire leur propre nourriture par la photosynthèse. فإذا les plantes vertes, النباتات الخضراء, هن les producteurs, هن المنتجين, لأنه عندهم القدرة يصنعوا هن غذائهم عبر عملية الفوتوسينثيز, عبر عملية التركيب الضوئي اللي من خلالها les plantes vertes, النباتات الخضراء, produisent leur matière organique, غذائهم اللي هو الأميدو, نشويات. les consommateurs هن المستهلكين, فإذا producteurs اللي بينتجوا غذائهم. les consommateurs ne peuvent pas produire leur nourriture, مش هن بيقدروا ينتجوا غذائهم, لا. sont les animaux qui se nourrissent soit de végétaux, on parle des herbivores, soit des animaux, on parle des carnivores. فإذا الكونسوماتور ما عندهم القدرة يصنعوا غذائهم, هن بياكلوا يا بياكلوا أعشاب des végétaux, فمنحكي عن herbivore, الحيوان اللي بياكل أعشاب بنسميه herbivore, ou bien carnivore, هن les animaux qui mangent de la viande, الحيوانات اللي بياكلوا لحوم. فإذا هودي هن الكونسوماتور ne peuvent pas produire leur nourriture. Les décomposeurs, حكينا امبارح عنهم, les êtres vivants qui transforment les cadavres des animaux et les débris des végétaux en eau et sels minéraux qui vont être utilisés par les plantes vertes. فإذا الديكومبوزور قلنا مثل الفير دو تير, الدود, البكتيري, الشامبينيون, الفطر, transforment بيحولوا الكادافر des animaux, جثث الحيوانات, والرست des végétaux, بقايا النباتات, لا eau, لا sels minéraux, الماتير مينيرال يعني لمواد معدنية اللي بحاجة لإلهم les plantes vertes pour se développer. لأنه نحن بتتذكروا كمان بالشابيتر 1 قلنا les plantes vertes ont besoin de l'eau et des sels minéraux اللي بياخدوهم من وراء عملية الديكومبوزيشن. Donc, les producteurs sont les plantes هن les producteurs, qui vont être mangés par les herbivores, رح ياكلون الهربيفور. فإذا الهربيفور هو الانيمال qui mange les plantes. الهربيفور va être consommé, mangé par un autre animal. هون بنحكي عن الكونسوماتور. فإذا لما نقول plante verte يعني producteur, animaux
يعني herbivore وcarnivore وomnivore هن les consommateurs المستهلكين. Et quand ces animaux meurent et les plantes se fanent لما النباتات تدبل والحيوانات يموتوا, ils vont être décomposés par les décomposeurs et transformés en matière minérale. فإذا الديكومبوزور رح يحولوا جثث هود الحيوانات والنباتات, بقايا النباتات, la matière minérale, يعني la eau sels minéraux qui vont être utilisés par les plantes. رح ترجع تاخدهم les plantes vertes pour se développer لحتى تكبر وتصنع غذائها, يعني produit sa matière organique تكبر. بعدين حيجي الهربيفور ياكل هيدا البلانت, بعدين حيجي كارنيفور ياكل حيوان اللي هو الهربيفور, وبس يموتوا الديكومبوزور رح يحللوهم ويحولوهم لماتير مينيرال. فإذا هون عم بحكي عن سيكل دو ماتير, سيكل يعني دورة. فإذا عنا هون ان سيكل, هيدي الريلاسيون بين البرودكتور والكونسوماتور والديكومبوزور, العلاقة بيناتهم.